Coucou, bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui on va faire une petite crème de citron. Olá, bom dia a todo mundo, espero que todo mundo esteja bem. Então hoje vamos fazer uma creme de limão, que falo francês e português. E voilà, sem demora, allez, vamos lá então. Alors, on va commencer à mélanger les choses. Vamos começar a caldear as coisas. Aqui já tenho o sumo de 2 limões e vou pôr o sumo da metade de uma laranja. J'ai déjà le jus de citron et là je vais mettre le jus de la moitié de l'orange. Donc sur la photo elle est entière, mais je ne la mets pas entière. Je mets simplement la moitié. Somente a metade de uma laranja, porque é para as pessoas que não gostam muito só do molho do limão, que seja muito forte. Eu gosto muito do limão, mas aqui em casa não, a família não gosta muito do limão. Então eu ponho um bocadinho de sumo da metade de uma laranja. La famille à la maison n'aime pas trop le jus de citron, donc je mets un peu de jus d'orange. Alors, ici, j'ai un geste de citron jaune. Tenho aqui raspa do limão amarelo e vamos caldear o açúcar. On va mélanger le sucre. Bien mélanger au geste de citron. On va mettre le jus d'orange et de citron. Metemos o sumo do limão de laranja. Maintenant, on va mettre do jaune d'œuf. Vamos meter as duas gemas de ovo. On mélange bien, caldeamos bem. Voltemos a pôr as outras duas gemas de ovo. On met les autres deux jaunes d'œufs. On mélange bien. É muito bom para quem gosta de limão. C'est trop facile à faire pour ceux qui aiment bien la crème de citron, qui aiment le goût au citron. Allez, on va passer au bain-marie. Vamos passar ao banho-maria. Maintenant, on est déjà le temps de mettre à chauffer. Donc, on va remouiller tout le temps. Ça va mettre à peu près un quart d'heure pour que ça devienne un petit peu épais. Donc, vamos aqui, já acendi o lume e vamos mexer. E isto vai, temos que mexer sempre. Isto vai meter mais ou menos um quarto de hora até vir um bocadinho espesso. Voilà, là ça commence à être déjà un peu épais. On va attendre encore un petit peu. Donc j'ai presque 15 minutes. Et une chose que j'ai oublié de dire, c'est que l'eau, il doit toucher le fond de saladier, là où j'ai mis la crème. Já está a ficar um bocadinho espesso, já tenho quase 15 minutos. Uma coisa que eu esqueci de dizer é que a água tem que tocar aqui a saladeira onde meti a creme para o banho-maria, que é para... tem que estar a ferver. E enquanto preparamos, fazemos a preparação, podemos meter a água na panela para começar a levantar a fervura. Le temps qu'on fait la préparation avec le sucre et tout ça, on peut allumer le feu, la casserole, pour avancer dans le temps, pour que l'eau commence à bouillir. Là, j'ai mis la crème dans un petit bol, donc on va laisser refroidir. Donc j'ai déjà préparé le papier film pour laisser, pour couvrir, parce qu'après on va le mettre au frigo pendant 1 heure. Donc aqui está a creme que eu me desta malguinha ao lado. Vamos deixar arrefecer e depois meter no frigorífico durante 1 hora. Et en attendant, on va faire battre les blancs des œufs en chantilly. Vamos bater as claras dos ovos em castelo.
mis ici dedans, on va mettre le film, le papier film e on va mettre aussi au frigo. Voilà, está pronto. Vamos deixar aqui nesta malguinha, meter no frigorífico junto com a crema durante 1 hora. Vamos cobrir com um papel filme. Até logo, à tout à l'heure. Voilà, à la fin d'une heure, on est ensemble. On va enlever le film. On va mettre la crème dans ce bol. Agora vamos meter a crema nesta saladeira. E vamos meter um bocadinho da crema em castelo, das brancas em castelo, e vamos mexer devagarinho. On a mis le blanc d'œuf, on va mélanger tout doucement. On va ajouter l'autre moitié des blancs. Donc metemos já a outra metade do branco. Et on mélange doucement encore la deuxième fois. Caldeamos devagarinho os brancos e mexemos devagarinho. Maintenant, on va mettre un petit peu dans... J'ai 3 tasses là, on verra après qu'est-ce que ça donne dans les tasses. Agora vamos meter um bocadinho nas malguinhas. Então, aqui tenho raspa de limão verde, tenho 3 gomos de tangerina, tenho um bocadinho de manga e 3 bocadinhos de maçã cortada em lua. Ici, j'ai le geste de citron vert, j'ai des pommes coupées en lune, un bout de manga et de clémentine. Donc on va mettre ça par-dessus. Alors la clémentine, la mangue, pardon, je vais mettre sur un sol. Donc après, quand on met des fruits par-dessus, on peut mettre le fruit qu'on veut. A manga é só meto numa malguinha para fazer diferente, porque podemos pôr várias frutas por cima. Agora em último, vamos meter a raspa de limão. En dernier, on va mettre le geste de citron. Voilà, on a fini. Donc j'espère que vous aimez ma vidéo, que vous essayez de faire cette recette, vous abonner, partager, mettre sur Facebook et surtout cliquer sur la petite cloche, parce que si on ne clique pas sur la cloche, on ne peut pas recevoir le message et comment il a déjà une nouvelle vidéo sur YouTube, soit mes recettes à moi, soit des vidéos correspondant à Linda, ma petite pinchère, que ce moment elle est enceinte. On va mettre sa vidéo aussi prochainement. Então, já acabei de compor as 3 malguinhas da crema de limão. Podemos compor com a fruta que nós quisermos, a nosso gosto, para fazer várias diferentes visões, porque os olhos também gostam de comer. E espero que gostem deste vídeo e peço para vos abonar, de partilhar, de vos inscrever e de partilhar no YouTube, no Facebook, pardon, e de calcar no sinozinho, porque se a gente não calca no sino, não podemos receber a mensagem como eu tenho uma nova vídeo no YouTube. Então, hoje foi para mim e proximamente vai ser para a Linda, minha pincher, porque ela está de bebê. Voilà, espero que gostem e digo tchau, tchau, até a próxima!